जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाउछि। देखंतु प्रेसर नहीं जाइछि आमे सेठेरे काबुल चना पकेदा मु काबुल चना 250 ग्राम नहीं जाइछि आ तो आगुरु 7-8 घंटा पूर्वरु बतुरी देइथली। देखंतु बतुरी गला परे चनाटा केते एमती फुली जाइछि। आमे कोन करबा प्रेसर रे चना तक सब आदरे नै जिबा। हंतु चना तक सब निया हो गला आमे सेतेरे पानी दे दबा। आमे जो पानी दबा ना से चना ऊपर को 1.5 इंच ऊपर को पानी दबा। एते पानी दबा नहीं कना सिजिले से पानीटा भाज गोटे ग्लास पानी लागिला। देखंतु ए चनार देखंतु टिके जस्ट ऊपर को एमती पानी रहिबो 1.5 इंच बा 1 इंच पाखा पाखी पानीटा आपण माने रखिबे। थिरे आमे कोन करबा कट्टा आइतबा पियाज टे बड़ साइज पियाज कट्टा heiछि एते गोटे बड़ पियाज टे मने काट देइछि पकेई दबा। तापर आमे सेतेरे रसुण तो 8 फुट पकेई दबा पा छड़े देइछि। पर आमे सेतेरे टमाटो 2टा पकेई दबा कच्चा लंका 3टा पकेई दबा। अपन माने आलू जेतिकी नबा कथा सेई अनुसार आलू ने जदी अधिका परिमाण आलू पकेय चाहतांती ताले अपन माने अधिका परिमाण आलू पकेई दबा। तार आमे आलू नै जाइछे आलू को मुंती चोपा छड़े देइछि आ भल लगे धोई देइछि। आमे नै जिबा मेथरे कोन करबा लूण नै जिबा 1 चामच स्वाद ने लूण नबा जेतिकी का चना नै जे सेई अनुसार आमे लूण नै जिबा। आमे कोन करबा घोरै दबा आमे कवर देंगिरी आ मीडियम फ्लेम रे आमे कोन करबा देखंतु आमे 3टा सिटी मारिया पर्यंत रखिबा। ताबे सिटी मसाला परे ठंडा आइसला परे आपण माने देखिना ठंडा हले जे प्रेशर टा खोली हबो। ताबे 3टा सिटी पर ता भीतर रहले से ता भीतर जाउ जा थबो सिजी जीवो। चलंतु देखंतु मसाला मोर पई रेडी कर देइछि। रसुण 8-10 फुट नै जाइछि आ 4टा नै जाइछि लवंग दालचीनी 2टा नै जाइछि मरीच 4टा आ गोटे नै जाइछि हला गुजराती आ धनिया 1 चामच जीरा 1 चामच 1 इंच अदा मैं खंड खंड काट देइछि। तापर देखंतु पियाज 2टा एमती काट देइछि। चलंतु आखु सबु जाक एखाटी ग्राइंडर जार नै की भल करी पेसी दबा। करै बसै देइछि आमे सेथरे सोरस तेल पकेइबा 4 चामच सोरस तेल टिके गरम होबा दबा। देखंतु तेल गरम हे गलानी गोटे प्लेट रे तेजपत्र 1 दालचीनी खंडे आ लवंग 2टा गोलमरिच 2टा आ गोटे गुजराती नै जाइछि आमे तेल रे पकेइ दबा। देखंतु जेतो सब हे गलानी आमे आधा चामच जीरा पकेइबा। जीरा फुटिया देखंतु जीरा सब फुटी गलानी आमे पेसा आइतबा। देखंतु ग्राइंडर मसला को आमे देई दबा। तापर आमे भाजलो मसला को कसी दबा तेल रे। देखंतु प्रथम में 2 मिनिट पर्यंत मसला को कसी दबा। जो प्रेशर जो मसला बसतला मसला जो चना बसतला जो प्रेशर रे हमें देखंतु चंदी ठंडा हे गलानी आ गोटे चामच साइज रे देखंतु ये जो टमाटो पड़छि ना टमाटो ए चोपा तक हमें बाहर कर दबा। न चामच नले हाथ रे भी अपन मन बाहर कर पारंती ठंडा करी आ ठंडा हे गलानी सब जेहेतु हिंदी सब जा चोपा बाहर कर दबा। टमाटो देरे बाहर करी टमाटो चोपा तक सब फोपाड़ दबा जे से सब टमाटो रे। तापरे आमे आको कोन करबा गोली दबा। देखंतु आको कोन करबा आमे गोली दबा आ जे सब पड़ी पियाज पियाज आमे आको सब जाको एमते गोल देले सब जाको जेंदी सब आडे समान ए मिसी जीवो। देखंतु चनाटा केमती सिजी जाइछि देखंतु म देखौछि आपन मानकु एमती एते भल्लो कि सिजेबे नै एमती जेति कि सिजी आवश्यक सेति सिजीबे एते आमे देखंतु आदो गोटे भी चना फिटेनी आमे एमते भल्लो से गोली दबा। तो गुळा हे गला देखंतु आमे सेटा कोन करबा काश्मीर लंका गुंड 1 चामच रो टिके कम पकेई दबा। पकेई गिरी आमे 2 मिनिट पर्यंत एमसे कसी दबा आ पानी टिके अल्प अल्प देई दबा तारे जेमती मसला रा एमती तळे न लागिवो। आ देखंतु म जेहेतु ग्राइंडर जार जो पानी अल्प देंगे मसला जो लागि छि धोई गिन अल्प अल्प देंगिरी आमे आ भल्लो करी मात्र 2 मिनिट पर्यंत मसला को कसीबा। तापर आमे गरम मसला आधा चामच टे कम नै जिबा। तापर आमे कोन करिया चना मसला 1 चामच नै जिबा। आपन मन चना मसला न नेले भी चलिबो स्किप करि पारंती कि आमे एमते भल्लो करी आको कोन करा कसी दबा अल्प अल्प पानी देई जेमती तळे जेमती मसलाटा न लागिवो। देखंतु म 4 चामच दही नै जाइछि आमे दही की भल्लो कि जेमती गोली दबा आ प्लेन जेमती हे जिवो पूरा। आपन मन जे दही खा पसंद करने तले आपन मन दही न पकले चलो कि दहीटा पकले टी बहलिया हबो तरकारीटा भल्लो स्वादिष्ट लागिवो। म दही पकई देइछि। तापर आमे कोन करबा देखंतु हे गला जेतु देखंतु मसला 5 मिनिट ले कसा होतला देखंतु मसला भी कसी हे गलानी। आमे एथर कोन करबा जो दहीटा को फेंटी के रखतले दही की पकई दबा। पकई गिरी आमे बारंबार ताकू सुंटीबा जेमती दहीटा न छिंडीबो
ଆଉ ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ଆଉ ଜାଳ ପରିମାଣ ଟିକେ କମେଇ ଦବା, କାହିଁକି ନା ଜଳଟା ଅଧିକା ଦେଲେ ଦହିଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦହି ପକେଇକିରି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଗୋଳିବା। ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ଅଧ ଚାମଚ ପକେଇକିରି ଆମେ ସେମିତି ଭଲ କିରି କଷିଦବା, ଯେମିତି ତେଲ ଠାରୁ ମସଲା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ତେଲଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମସଲା ପରେ, ଯେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି କଷି, ଆମେ ଏମିତି ଭଲ କିରି ପ୍ରଥମେ କଷିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଯେହେତୁ କଷା ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇଦବା। ଚିନି ପକେଇଲେ କଣ ନା ଖାରିଆ ଖାରିଆ ଟିକେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଅଧିକା ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ଆମେ ଅଧ ଚାମଚ ପକେଇଦବା। ଏତେ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଚିନି ପକା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଯେହେତୁ କଷି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ କାବୁଲି ଚଣାରେ ବି ଲୁଣ ପଡିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଯିବା ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଦବା। ଆପଣମାନେ ଘୋରେଇକିରି ବି କଷି ପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଭାସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଜାଣିବେ ମସଲା ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ମସଲା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାବୁଲି ଚଣାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏ ମସଲାରେ ଏମିତି ପକେଇଦବାର। ପାଣି ଯାକ ଢାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଦବା। ଆଉ ଯାହା ଲାଗିଛି ପ୍ରେସରରେ ସବୁ ତକ ଏମିତି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇକିରି ଏମିତି 1 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ଦବା, କାରଣ ଯୋଉ ପାଣିଟା ନା, ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଦବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣା ତକ ସବୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ଆଳୁ ପଡିଥିଲା ନା, ଆଳୁକୁ ଆମେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦବା। ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ ଆଳୁ ପଡିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଖରିକା ସାଇଜରେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦବା ସବୁତକ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଝୋଳ ରଖିପାରନ୍ତି, ପାଣି ବି ଆଉ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ବି କଷି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ସିଝିବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ବନେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଚଣାଟା ବତୁରି ଦେଇଥିଲେ, ସକାଳ ଆରାମରେ ସମୟରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ପାଣି ଦେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବସିଗଲା, ଆମକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦବା। ନିହାତି 5-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେବା। ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଚଲେଇ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା, ଅଧିକା ଜାଳ ଦେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ଜଲ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମସଲାଟା ଟିକେ ବି ସିଝିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚଲେଇ ଦେବା ଟିକେ ତରକାରୀଟାକୁ। ଆହୁରି ବି ପାଣି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବା, ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। ଆମେ ଏଥିରେ କଣ କରିବା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇଦବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମସଲାରେ ପକେଇକି ବି କଷି ପାରନ୍ତି। ଏ ଟିକେ ଫୁଟୁଛି, ଆମେ ଏମିତି ପକେଇଦବା। ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋରେଇ ଦେବା, ଜାଳ ଟିକେ କମ ଦବା। ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସରେ କରିଥିଲେ ଗ୍ୟାସଟା ପୁରା କମେଇ ଦେବେ। ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିଝିକି ସେ ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦବା। ଆରେ ଯୋଉ ବୁଟ ନା, କାବୁଲି ଚଣାକୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଟିକେ ଦାବି ଦବା। ଦାବି ଦେଲେ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଚଣାକୁ ଟିକେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଯାକ ଚଣା ଦାବିବାନି, ଅଳ୍ପ ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଏମିତି ଦାବି ଦେଲେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। କଣ କରିବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଚଲେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ